হ্যালো এভরিওয়ান, আমার একটা রিকোয়েস্টটা হলো, একটা ভাই লিখেছে, আমার হাজব্যান্ডের অফিস কলিগ, তো ছোটই হবে ওর থেকে, তো লিখেছে হিন্দিতে ভিডিও বানানোর জন্য আর না হলে মারাঠিতে বানানোর জন্য। ও যেহেতু মহারাষ্ট্রের মারাঠি, তো আমি কিন্তু মারাঠি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব অল্প জানি, জাস্ট একটু একটু, মানে ওটা দিয়ে ভিডিও বানানো যাবে না। আর হিন্দিতে জানি, তো আমি হিন্দি বলেই ভিডিও বানাবো, কিছু কিছু হিন্দি ভিডিও বানাবো, আর বাংলা যেমন তো বানাই। কারণ কৌশিকী সারাদিন যখন সেখানে আমি হিন্দি বানাই, তো সেটা তোমার থাম্বেলটাও চেঞ্জ করতে হবে, এবং যে চ্যানেলের যে নামটা, ব্লগ চ্যানেলের যে নাম কৌশিকী সারাদিন, সেটাও চেঞ্জ করতে হবে। তো আমার চেঞ্জে দিয়ে অত ঝামেলার মধ্যে আমি যেতে চাই না। জাস্ট এখন স্নান করে এলাম, রান্না হয়ে গেছে, মাম্মা স্নান টান করে পুজো করে নিয়েছে। এবার আমরা খাবো দাবো, মানে লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করে তারপর একটু ঘুমিয়ে যাব। ঘুম থেকে ওই 4টে সাড়ে 4টে নাগাদ ওরকম টাইমেই উঠবো। উঠে তারপরে ওকে একটু জল বিস্কুট খাইয়ে নিয়ে, বা ছাতুগুলো খাইয়ে নিয়ে, জল বিস্কুটই খাইয়ে দেবো। দিয়ে আবার নাচের ক্লাস আছে, ও চলে যাবো আমরা ডান্স ক্লাসে। তো হিন্দিতে ভিডিও বানাবো, কীরকম টাইপের ভিডিও বানাবো? যেমন আমি রেগুলার এরকম ভিডিও দিই, এরকম টাইপের ভিডিও বানাবো, না কি রান্নার ওপরে ভিডিও বানাবো, না কোনো কিসের ওপরে বানাবো? तो যদি একটু বলো তাহলে খুবই ভালো হয়। वीडियो में और एक बात बोलना चाहिए, तो जो वीडियो आप देख के पसंद होने वाला है, तो कैसा वीडियो आप पसंद होने वाला है मेरे को थोड़ा मैसेज कर दो। हाँ भैया, आपके लिए मैं हिंदी में वीडियो बनाना थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। जब टाइम मिलेगा तो तब मैं वीडियो बनाऊँगी। कैसे मैंने खाने की जो खाना बनाता है वैसे खाना बनाने के वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो रूम में जो काम करता है दिन में घर में ऐसा वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो क्या वीडियो बनाऊँगी। तो जो पसंद है आपका वो मैं बताओ मेरे को, मैं थोड़ा कोशिश करूँगी आपके लिए, ठीक है। देखता हूँ, भाभी बोला है मेरे को, तो दादा जैसे देख रहा है मेरे हस्बैंड को, तो उसके बहू है मैं भाभी, तो आपके लिए मैं बनाऊँगी, ठीक है। देखता हूँ क्या बनाऊँगी। आजा सर को पूछना पड़ेगा जो कौन सा वीडियो अच्छा लगेगा, तो मैं वही बनाऊँगी, ठीक है भैया। आपके लिए थोड़ा मैं एक शॉर्ट डाल दिया, अभी शॉर्ट के बाद आपको अच्छा लगेगा कौन सा वीडियो, ये मेरे को बोलना चाहिए, ठीक है। मैं रात तक, हाँ 9 साढ़े 9 बजे मैं वीडियो करने के लिए कोशिश करूँगी। देखता हूँ खाना बनाने के लिए, नहीं तो और दूसरा कुछ है, देखता हूँ, ठीक है। चलो टाटा बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।